think they all understand Russian. Huh? Great. The Diwali Puja. Сегодня мы празднуем священную пуджу, Девали. Can you all hear? Ask them, can they hear? Again say, again translate. They can't hear. You again say that today we are celebrating. Повторить, да? Сегодня мы празднуем пуджу Девали. All right. Astăzi celebrăm Diwali Puja. Just find out if they can hear you. Меня слышно, нет? Se aude? I think you all can try to learn English, which is a very simple language and would be better. Sit down, sit here. Yes, just sit facing me, yes, facing. Facing towards me. Hello. Just facing towards me, if you sit, this better. Well, that's all. Now come, it's all right. Facing towards me, not towards them. Face towards me, tell her. Just face. Yes, then it's easier. I just want to say that you all can learn English language is not difficult from my tapes. Я хочу сказать, что... Sorry, Mataji, will you repeat? From my tapes. They can learn, try to learn this language from my tapes. Я думаю, что все вы сможете изучить этот язык от моих, от с кассет. If you sit facing me, you will just face me, then it's better. Completely face me, don't sit with triangle. This is all right. Now the voice goes. Can you say? Shri Mataji spune că este foarte ușor de învățat engleza după casetele dumneaei. Of course, the language of love is universal. Конечно, язык любви – это язык универсальный, всеобщий. Desigur, limbajul dragostei este universal. But it has no script. Но иногда нет, проблема в том, что не хватает пленок, кассет. I know words. Dar el nu conține cuvinte. I know words. И слов не хватает. Шиматаджи, I'm sorry. I'm so... Tired. Not tired. Full of emotions, too full of emotions. That can catch your words, you see? Mix everything, all languages in my head. May I ask someone to translate? I feel I cannot catch the words. No, you'll be all right. Come along. I don't know how to express. I am also full of lots of emotions. Я не знаю, как выразить то свое состояние. Я тоже переполнена чувствами. Shri Mataji nu știe cum să exprime. A fost atât de plină de emoție. It's such a beautiful gathering we have here from all over the world. Ведь это такой чудесный случай, когда собрались здесь представители со всех частей света. We are all bound together in such pure love. И все мы чувствуем такую чистую любовь, испытываем чистую любовь.
Avem aici o adunare din lumea întreagă și cu toții suntem legați de legătura dragostei. And Russians also have arrived, luckily. They had to go through some tapasya. И также сюда нашли возможность прибыть и русские. Din fericire și rușii au ajuns, au trebuit să treacă prin un anumit tapasya. The significance of Diwali is spread out in about 5 days. No. She's seeing me after a long time. Now come along, you just take it over. Svetlana from Leningrad is here. She's there? Yes. Svetlana, come along. Are you all right? Take it easy. Значение Дивали будет распространяться в течение 5 дней. Semnificația lui Diwali este văzută în 5 lumini. And they are all put together somehow. These 5 days are all put together. И это значение имеют все 5 дней вместе. Iar aceste 5 părți sunt într-un fel sau în altul puse împreună. So they have different aspects. И они имеют все свои свойственные им аспекты. Deci, ele sunt aspectele sale. But in every aspect, there's one common point, is that the goddess plays the main role. Но в каждом аспекте есть нечто общее. Это и есть божественное начало. Dar în fiecare aspect, partea comună este că zeița ocupă locul principal. Now the first day is the worship of the housewife. Первое – это есть поклонение домохозяйки. Prima parte este venerarea femeii din casă, gospodinei, Where you have to buy some sort of a utensil for the kitchen or for the use of the wife, or could be a present for the wife. То есть мы должны купить что-то для кухни, что явится подарком жене, домохозяйке. în sensul că trebuie să cumperi un cadou pentru soție, pentru stăpâna casei. But he said that women must be respected, but they should be respectable. Мы говорили о том, что надо уважать мужчину, но и также он должен уважать. If they are not respectable, how can they be respected? Если он сам не способен уважать. Now I have to warn you all people to be careful with the Western influence. И я прошу всем быть очень внимательными и осторожными благодаря влиянию, которое идет с Запада. In the Western influence, money has become everything. Mother, sorry, he did not translate into Romanian. Huh? He did not translate into Romanian. What are you saying? He did not translate into Romanian. I'm only sorry, I'm translating. sorry. Sorry. S-a spus că femeile trebuie respectate, dar pentru aceasta ele trebuie să fie respectabile. Și Mataji vrea să atragă atenția asupra influențelor Occidentului, unde banii au ajuns principalul lucru. Because in the West, money has become everything. Потому что на Западе деньги завоевали все. În vest, banii au ajuns totul. The morality, the character, all the value system is all finished. Мораль, характер и также брак подвергся влиянию денег. So we as Sahajogis have to stop all that. În Occident, moralitatea, sistemul de valori, caracterul au fost cu totul distruse, iar noi trebuie să depășim acest lucru. И мы, как сахаджа-йоги, должны прекратить это явление.
done it? He translated. Let him do first and then you do it, so it's easier. He first. All right, both You of must be you. first, okay. Now the first thing we have to understand that the society is completely dependent on the Graha Lakshmis. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că societatea este cu totul și cu totul dependentă de Gruha Lakshmi. Мы должны помнить, что общество должно находиться в полной зависимости от Груха Лакшми. That means a housewife has to be a very lady of great character, respectability and dignity. Aceasta înseamnă că o stăpână a casei trebuie să fie o doamnă de înaltă respectabilitate, demnitate și caracter. Society is her responsibility. Это означает, что у жены домохозяйки должны быть такие качества, что ее должны уважать. И также она имеет ответственность за общество. She is responsible for creating peace, understanding and for giving full idea as to what is love. Ea, stăpâna casei, este responsabilă pentru societate, pentru a da pace, înțelegere și a da un simț al dragostei. Она ответственна за мир и покой в обществе и в семье. I think her responsibility is much more difficult, subtler than that of men. Cred că responsabilitatea lor este mult mai mare, mai subtilă decât cea a bărbaților. Я считаю, что она ответственна в еще большей мере, чем мужчина. And she is the Shakti of the family. Iar ea este Shakti a familiei. И она является шакти в семье. So she should not try to behave in a manner that is not dignified or matured. De aceea ea nu trebuie să se poarte într-un mod nedemn pentru copiii săi. Поэтому она не должна себя вести так, чтобы нарушать свое чувство достоинства. Say, for example, every woman wants to become the mother. De exemplu, fiecare femeie dorește să devină mamă, К примеру, каждая женщина хочет стать матерью. But in the Western country, many women don't want. dar în țările apusene, multe femei nu doresc acest lucru. Но в западных странах не все хотят этого, не все женщины. Especially in America. Mai ales în America. К примеру, в Америке. Because they think by that their body will be spoiled or something will happen that their husbands may not be attracted towards them. Pentru că ele cred că în urma acestui lucru, corpul lor va fi, într-un fel sau altul, va pierde din atracția asupra bărbaților. Возможно, они боятся испортить свою фигуру и боятся перестать нравиться своему мужу. So there's all the time the mad race going on between husband and wife. Deci, permanent între soț și soție există un fel de nebunie. И поэтому такая проблема привлекательности все время встает между мужчиной и женщиной. Husband is running after many women and many women are also running after men. Soțul este îndrăgostit de alte femei și de multe ori femeile sunt îndrăgostite de alți bărbați. Мужчина начинает интересоваться другими женщинами, и также поступает и женщина. Or they dominate their husband. Sau ele domină soții lor. Или же они начинают господствовать над своим мужем. In this mad race, the children are neglected, the household is neglected, and there's always quarrel going on between the two. Într-o astfel de casă, copiii sunt întotdeauna neglijați, casa este întotdeauna neglijată și există în mereu ceartă acolo. В результате этого возникают проблемы между мужем и женой, что отражается на плохом воспитании детей, и вследствие этого появляются ссоры в семье. So women should not try to be so subservient about this kind of mad race. Deci, femeile nu trebuie să se lase subjugate de o astfel de nebunie. Поэтому женщины не должны так быть сильно прикованы к своей внешности.
They should keep their dignity, they should keep their character, they should look after their children, not bothering about their husbands. Ele trebuie să-și păstreze caracterul, demnitatea, trebuie să se îngrijească de copii și nu de soț. Они должны беспокоиться о своем внутреннем эмоциональном характере и о детях. Now the worst thing that is very much accepted is the divorce. And so they are afraid that men will divorce them and they'll be left in the lurch. Și lucrul cel mai rău după ei este divorțul și le e frică că vor divorța. И поэтому вследствие этого возникают различные проблемы в семье, так как они забывают о главном. But always in the West there is a provision. If a husband marries some other woman or something, children and the mother are given sufficient money to look after them. Dar dacă soțul sau soția se căsătorește cu altcineva, acești părinți niciodată nu au banii suficienți pentru a avea grijă de copii dinainte. Но на Западе, если супруги расстаются, разводятся, то дети остаются с матерью, и они становятся зависимы в денежном отношении. Under such circumstances, the women should try to correct their husbands and fight for it. But if they do not come round, they should get completely detached. În acest caz, soția ar face mai bine să se îngrijească de a-l corecta pe soț, dar dacă nu se poate, atunci cel mai bine este să se detașeze cu totul. If the husband wants to go to hell, let him go. Why do you want to do the same? Если супруги хотят расстаться, то жена должна попробовать сначала восстановить отношения. Но если же это становится невозможно, то дать ему возможность уйти. Пусть он уходит. After all, you have your dharma, you have your own life, and you should just worry about yourself. And if he doesn't understand you, forget it. Dacă soțul vrea să ajungă în iad, lăsați-l să se meargă singur. În definitiv, fiecare dintre noi avem propria noastră viață, dharma, așa că să ne detașăm. Кроме всего прочего, у каждого из вас есть своя жизнь. И если он хочет уйти, пусть он уходит. Such a irresponsible and a stupid fellow should be just pitied. Pentru un astfel de soț irresponsabil nu trebuie să avem decât milă. И если такой человек не понимает своей ответственности, то он должен уйти. But one should not follow the footsteps of the husband. Dar nu trebuie să urmăm pașii greșiți ai soțului. Но не надо этому способствовать. Because you have a much wider responsibility. Pentru că noi avem o responsabilitate mult mai largă. Потому что вследствие этого возникает множество проблем. One should not try to look younger and just all the time make your life miserable by trying to keep your husband attached to you. Nu trebuie să încercăm să arătăm mai tinere și să transformăm viața într-o viață dificilă pentru ca soțul să fie permanent atras de noi. Не стоит себя унижать во имя того, чтобы удержать мужа, который хочет уйти. Because by that you will lose your powers, your shakti. Pentru că în acest fel voi vă pierdeți puterile voastre, shakti. Потому что в результате этого вы потеряете свою силу как шакти. But if your husband is a man of character, then you must respect him and support him in every way. Dar dacă soțul este un om de caracter, el trebuie respectat și sprijinit în orice sens. Но если муж к вам хорошо относится, вы должны уважать его и всячески во всем поддерживать. And tolerate him as far as possible. Și să îl tolerăm în măsura posibilului. И поддерживать эти отношения до тех пор, пока это возможно. Yesterday I saw many ladies have cut their hair. Ieri, și Mataji a văzut că multe doamne și-au tuns părul. Please do not play into the hands of these entrepreneurs. Vă rog să nu cădeți în mâinile acestor întreprinzători. Пожалуйста, не старайтесь попадать под влияние таких антрепренеров, которые пытаются использовать вас в своих целях. They know how to befool you. Ei știu cum să vă prostească. Они знают, как вас привлечь к себе. I have seen horrible things happening because these entrepreneurs try
to entice by advertisement. Acest lucru se petrece pentru că întreprinzătorii doresc să vă prindă în mreajă prin publicitate. Я видела ужасные вещи благодаря тем объявлениям и рекламам, которые они распространяют. Recently in Paris they said we should have 6 inches of skirts. De curând s-a hotărât ca fustele să aibă 6 țoli lungime. Они публикуют то, о чем не следует говорить. And nowhere we could get long skirts. Și nicăieri nu mai putem găsi fuste lungi, normale. Imagine in all these cold countries, so many got varicose veins. Imaginați-vă acești oameni săraci, oameni nenorociți, pentru că cu toții vor avea o anumită problemă. И в результате этого, это все дает вам различные проблемы. They start styles for hair, for body, for faces. They start all kinds of nonsense. But surgeons should understand what are they up to. Ei pornesc tot felul de stiluri, de păr, de îmbrăcăminte, de față, de corp, dar noi, sahaja-yoginii, în fine, trebuie să înțelegem ce se întâmplă de fapt. Они распространяют различную чепуху для использования для волос, для тела и так далее. Но сахаджа-йоги не должны привлекать свое внимание к этим ничтожным вещам. You should not fall into their traps at all. Nu trebuie să mai cădem în capcanele lor. Вы не должны сделать такую ошибку. So you are the goddess of the family, you have the Shakti, and you have to be very careful. Deci, voi sunteți Shakti a familiei, sunteți zeița a familiei și trebuie să fiți foarte grijulii. Поэтому вы являетесь основой семьи, основой шакти. Это означает, что вы все должны быть очень осторожны и внимательны. Moreover, you are Sahaja-yoginis, so you shouldn't allow your Sahasrara to be touched by anyone. Mai mult decât asta, sunteți sahaja-yogine și nu trebuie să permiteți ca sahasrara dumneavoastră să fie atinsă de oricine ar fi. And your power comes from your chastity. Поскольку вы являетесь сахаджа-йогинями, то вы должны все получать через свою сахасрару. Thousands of women in India committed suicide because they didn't want any man to touch their body. Iar puterea dumneavoastră este castitatea. Mii de femei din India s-au sinucis atunci când castitatea lor era pusă la încercare. И вашей основой и силой является ваше целомудрие, чистота и невинность. Now you are in Sahaj culture, and in Sahaj culture we have to behave in a very dignified, matured manner. Acum noi suntem într-o cultură sahaj, în cultura sahaj, și aici trebuie să ne purtăm într-un mod foarte demn. И культура сахаджа-йоги учит нас тому, что мы должны вести себя очень достойно. When you are small girls, you are also goddesses. That time you are innocent. Atunci când sunteți mici, fetițe mici, sunteți zeițe, sunteți inocente. Когда вы были маленькие, вы все были богинями, так как обладали этой чистотой и невинностью. Then you get married. It's a very big thing that you are a married woman is very auspicious. Apoi vă căsătoriți, ceea ce este un lucru foarte important și auspicios. Затем вы выходите замуж. И когда вы становитесь замужней женщиной, это есть очень важная ступень в вашей жизни. Then after marriage you have children. It's even greater honor for you. Apoi, după căsătorie, aveți copii, ceea ce este încă un lucru și mai măreț. И после этого у вас появляются дети, что тоже является очень великим событием. Because you are mothers. Pentru că sunteți mame. Потому что вы все становитесь матерями. We are not actresses. Nu suntem actrițe. Мы не актрисы, We are mothers. Suntem mame. мы матери. And you should be proud of being a mother. Și trebuie să fiți mândre că sunteți mame. И вы должны радоваться тому, что вы становитесь матерями. And you should be proud of your children. Și trebuie să fiți mândre de copiii dumneavoastră. И вы должны радоваться своим детям. Then you become grandmothers.
Apoi deveniți bunici. I think this is a very great achievement. Затем вы становитесь бабушками, что также является большим явлением и достижением. And you should feel very proud of your age. Și cred că aceasta este o mare realizare și trebuie să fiți foarte mândre de vârsta dumneavoastră. That you are a grandmother. И вы должны очень радоваться своему возрасту и тому, что вы становитесь бабушками. If you will go on struggling for looking young, you look very old. Dacă vă veți tot chinui să arătați cât mai tinere, atunci veți arăta foarte bătrâne. Если вы слишком сильно будете заботиться о том, чтобы выглядеть молодыми, то вы скорее состаритесь. You see your mother is 70 years of age, and I don't look my age, that's what they say. Și Shri Mataji are 70 de ani, dar se spune că nu își arată vârsta. Посмотрите, пожалуйста, на свою мать, и вы увидите, что мне 70 лет, но я совсем не знаю своего возраста. I've never bothered about my looks. Niciodată Shri Mataji nu se gândește la vârsta sa. Я никогда не беспокоюсь о своем возрасте. I have no time. I have so many children. I have no time. I have so many children. Am atât de mulți copii. А я не устаю, у меня очень много детей. And I'm very proud of my age also. Și Shri Mataji este de asemenea foarte mândră de vârsta ei. With Ime- age, И мне также приносит радость мой собственный возраст. with age, you grow, you mature, you are wiser. Cu vârsta vă maturizați, creșteți, deveniți mai înțelepte. С возрастом вы становитесь разумнее и мудрее. Then you have all the assets of your personality. Și aveți toate aspectele personalității dumneavoastră. И вы приобретаете все аспекты вашей личности. If you really respect your age, people will come to you for advice, help, and then you can spread sadhana. Dacă vă respectați vârsta, oamenii vor veni la dumneavoastră pentru sfat, pentru ajutor. Если вы будете уважать свой возраст, вы поймете, что вы все больше и больше сможете распространять сахаджа-йогу. There are so many complications with these entrepreneurs, the way they try to exploit women. Există atât de multe complicații survenite din cauza întreprinzătorilor care vor să exploateze femeile. Возникает множество сложностей в результате антрепренеров, которые разрушают женщин. On a Diwali day, I don't want to talk about that. De ziua de Diwali să nu mai vorbim despre aceste lucruri. А на Дивале мне не хочется говорить о таких вещах. So I'll try to tell you about the Lakshmi, the symbol of Lakshmi. Deci Shri Mataji încearcă să ne vorbească despre principiul de Lakshmi. Поэтому я попытаюсь вам рассказать о принципе и символе Лакшми. Sri Lakshmi is the symbol of the completeness of womanhood. Shri Lakshmi este simbolul completitudinii umanității. Шри Лакшми является символом целостности качеств каждой женщины. She brings wealth, prosperity, auspiciousness. Ea, Shri Lakshmi, aduce bogăție, auspiciozitate, prosperitate. Она ведет вас к благополучию и процветанию. She brings in understanding, generosity, peace and joy. Ea aduce înțelegere, generozitate, pace și bucurie. Она дает возможность вам ощутить благополучие, благородство и радость. She is the giver of all the blessings. Ea este cea care oferă toate binecuvântările. Она есть сущность всех благословений. The symbol of Lakshmi is that she stands on the lotus, which is pink in color. Simbolul lui Shri Lakshmi este acela că ea stă în picioare pe un lotus. Символом Лакшми является то, что она стоит на лотосе. Pink color is the warmth
of a motherhood. Acest lotus este roz, ceea ce semnifică căldura unei mame. Розовый цвет означает материнское качество. In India, even a small girl is called as mother. În India, până și o fată tânără este numită mamă. В Индии даже маленьких девочек называют мамами. So in the various aspects of Lakshmi, the symbol is that first she is a very warm person. Deci, în diferitele aspecte ale lui Sri Lakshmi, primul lucru este acela că ea este o personalitate călduroasă. Шри Лакшми обладает множеством аспектов, но самое первое это то, что она очень теплая, мягкая. Also in one hand she has the lotus, De asemenea, într-o mână, ea ține un lotus, which is also, В одной руке она держит лотос, which is also pink in color. Pink. Acest lotus este de asemenea roz, который также обладает розовым цветом. That also suggestive of her warmth. de asemenea sugerând căldura. То это означает, что это олицетворяет тепло. Even a funny type of a moth with all kinds of thorns attached to his body enters into a lotus, he finds a place where he can rest. Până și o insectă cu mulți țepi pe pielea lui, pe suprafața lui, poate găsi căldură, poate să se odihnească în petalele unui lotus. И если кто-то будет вести себя очень насмешливо и недостойно, то это очень опасно оказаться в таком лотосе. She makes all the guests to come in her house and have the best bed and the best food. Ea invită pe toată lumea să vină în casa ei și să aibă mâncarea cea mai bună și să petreacă un timp plăcut. Она приглашает всех гостей в свой дом и предлагает им самую хорошую пищу. Normally, the men bring in a guest and the wife receives him and looks after him. În mod normal, bărbatul aduce pe invitat, iar soția îl întâmpină și se îngrijește de dânsul. Обычно мужчина приводит в дом гостя и доверяет его заботам своей жены. So, it is suggestive that we have to look after any type of a guest who comes to our house and should completely devote ourselves to the looking after of the guest who is from outside. Deci acest lucru sugerează că trebuie să ne îngrijim de orice invitat care vine din afară. Это означает, что мы должны принимать в доме любого гостя, который к нам пришел, и относиться к нему с большим почтением. She is standing on the lotus and wearing also a pink sari. Ea stă pe un lotus în echilibru. Она стоит на лотосе, и также на ней надета розовая сари. That is, you have to have balance to stand on a thing like lotus. Aceasta înseamnă că trebuie să aveți echilibru pentru a putea sta în picioare pe un lucru ca lotusul. Because she is surrounded by water. Pentru că ea este înconjurată de apă. Это означает, что вы должны находиться в балансе, потому что, чтобы быть в таком лотосе, который окружен водой, надо быть в полном балансе. And there are many animals around. Și sunt multe animale de jur împrejur. И вокруг нее множество животных. Beasts like people who try to entice her. Oameni care încearcă să o atragă în mrejele lor. Которые могут прикоснуться к ней. So she has to have a complete balance. De aceea, ea trebuie să aibă un echilibru perfect. Поэтому она должна быть в полном балансе. Also, she has two hands with the lotus and with two other hands she is giving, and with
Another hand, she's blessing. Deci, în două mâini ea ține lotus, iar cu celelalte două mâini, cu una dă binecuvântările, cu cealaltă oferă. У нее в двух руках она держит лотосы, а в двух других одной она дает, а другой благословляет. This one means that she should be generous. She should be giving always to others, not for herself. Mâna stângă semnifică aceea că trebuie să fie generoasă, trebuie să dea totul către ceilalți și nu către sine. She should not spend all the money on herself and nothing for the children or for the guests or for others. То, что она держит левую руку к вам, дает, это означает, что она щедрая и не использует деньги во имя своих собственных целей. So it is the Lakshmi who has to give, who has to be generous. Deci ea nu trebuie să dea bani pentru ea însăși, ci pentru copii, pentru ceilalți. Lakshmi este cea care dă. Именно Лакшми должна давать и быть щедрой. I've seen those people in Sahaja are generous. Their wives may not be, and then they suffer a lot. Și Mataji a observat Sahaja Yogini, a căror soții nu sunt Sahaja Yogine și aceștia pot suferi destul de mult. Я видела в сахаджа-йоге мужчин, которые были щедрыми, а их жены не были таковыми, и они очень страдали от этого. But if the wife is generous, she's rewarded. The whole family is rewarded 100 times. Dar dacă soția este generoasă și devotată, atunci familia însă și este devotată de 100 de ori. Но если жена щедрая, то и вся семья будет таковой. Generosity is like this, that you have one door open through which everything is coming in, and you open another door by giving. So there's a very good circulation. Se poate spune că pe de o parte deschidem o ușă primind, pe de partea cealaltă deschidem o altă ușă dând. Și în felul acesta are loc un circuit foarte frumos. Щедрость означает то, что как будто бы у вас открыта дверь, в которую вы впускаете абсолютно все, а из второй двери вы даете. И таким образом возникает такая циркуляция. I enjoy my generosity the most, if it is generosity. I couldn't understand. Вы I enjoy my own generosity if it is generosity. Eu mă bucur de propria mea generozitate dacă este vorba despre generozitate. Я наслаждаюсь своей собственной щедрости, которую я могу распространять для других. And you all should enjoy this generosity. Și voi cu toții ar trebui să vă bucurați de această generozitate. И вы также радуетесь этой щедрости. And generosity is so rewarding, that it is unbelievable how the divine forces help a person who is generous. Iar generozitatea aduce atâta recompensă încât este uimitor cum Dumnezeu, divinitatea, recompensează pe generoși. И невозможно переоценить качество щедрости. И вследствие этого всемогущие божественные силы помогают такому человеку. I'll give an example. I had a friend who said she wanted a sari from the foreign countries, these imported saris. Și Mataji ne dă un exemplu. Avea o prietenă care dorea să aibă un sari importat dintr-o țară străină. У меня была подруга, которая хотела получить сари импортные из других стран. Это было очень важно для нее. And I had two of them, and I told another lady who was very miserly that I would like to give away these two saris to her. Și Mataji avea două astfel de sariuri și a spus unei alte persoane care era foarte zgârcite că ar dori să le dea pe amândouă acelei persoane. So she said, you have only these two left now, why do you want to give her this sari? She was miserly type. И была другая женщина, которая была очень небогатой, нищей. И я предложила, у меня было два таких сари, я предложила это сари передать ей той женщине. We are talking in the kitchen. Și aceasta a spus, nu aveți decât două, de ce vreți să le dați pe amândouă? În timp ce discutam,
Мы поговорили с ней об этом, и она была очень удивлена, почему той женщине надо давать это сари. But somebody rang the bell and I opened the door. Cineva a sunat la ușă, am deschis. Мы разговаривали в это время на кухне, но кто-то постучался, и я открыла дверь. He had brought 2 saris from Africa because some lady who had gone to Africa had sent them. Acesta a adus 2 sariuri din Africa pentru că o persoană care se dusese acolo le-a trimis. И пришел мужчина, который привез с собой 2 сари из Южной Африки. So I said, why did she send me saris? He said, because you had given her saris when she went, so she has sent you these. Shri Mataji a întrebat, dar de ce mi-a trimis aceste sariuri? Pentru că și dumneavoastră i-ați dăruit la vremea respectivă și de aceea vă trimite aceste sariuri. И я спросила ее, почему ей требуются эти сари, когда она послала ею за ними. And when I opened the saris, they were exactly the same, the ones I had with me. Și când Shri Mataji a deschis cadoul, erau exact aceleași sariuri ca cele 2 pe care urma să le dăruiască. И когда я развернула эти сари, я была очень удивлена, потому что они были точно такие же и такого же цвета, как я послала той женщине. So I took out both the saris and showed her, see, this is the example. Și atunci Shri Mataji a scos amândouă sariurile și a arătat. Iată, acesta este un exemplu. И я ей показала то и другое сари и сказала, посмотри, они абсолютно одинаковые. This is how it is. Always everything comes back to you when you are kind to others or if you are generous to others. În felul acesta este totul. Dacă suntem generoși, totul se întoarce către noi. И это является подтверждением того, что к вам всегда приходит то, что вы желали, если же вы были добры и щедры к другому человеку. You will find later on yourself, and so many have already found, that just money flows to them. Veți descoperi mai târziu, fiecare, dacă n-ați făcut-o deja, că banii curg către dumneavoastră. И я знаю людей, которые обладали такими качествами, и деньги просто сами по себе приходили к ним. They can't understand from where the money is coming. Ei nu pot înțelege de unde vin acești bani. Они не могли понять, откуда к ним приходили деньги. Just it works out that you get money. Pur și simplu funcționează, voi căpătați bani. Это само по себе приводило к тому, что вы получили деньги, Whenever you want. Ori de câte ori o doriți. когда бы вы этого не pожелали. You should not worry about money. Nu trebuie să vă preocupați de bani. Вы не должны волноваться о деньгах. Just forget it and it comes to you. Pur și simplu uitați și ei vor veni către dumneavoastră. Забудьте об этом, и вы тут же их получите. People are meticulously counting their money all the time, every morning. Oamenii își calculează tot felul în fiecare dimineață banii lor. Люди в gороде каждое утро пересчитывают свои деньги. Are never satisfied and also they haven't got the blessings of any kind. Și ei sunt nesatisfăcuți și nici nu capătă niciun fel de binecuvântare. И никогда не бывают удовлетворены этим и не получают благословений. But if you just leave the worry of money to God, everything works out. Dar dacă lăsați grija pentru bani în seama lui Dumnezeu, totul funcționează perfect. Но если вы отдадите проблему о деньгах Богу, то все придет к вам само собой. So, what do we understand? That it is all in the hands of God Almighty. Deci ceea ce înțelegem este că totul se află în mâinile Dumnezeului Atotputernic. Поэтому мы должны понять, что все находится в руках Божьих. After coming to Sahaja, you don't have to worry about anything. Leave it in the hands of God. După ce ați venit la Sahaja Yoga, nu trebuie să vă mai preocupați de nimic. Lăsați totul în seama lui Dumnezeu. И как только вы приходите в сахаджа-йогу, вы должны оставить все свои беспокойства и отдать их Богу.
and everything will work out. Și totul va funcționa perfect. И все сработает само. There is no need for you to go on telling people that, oh, I am so much worried, I have no money, I have no money. Nu e nevoie să spuneți altora, sunt atât de îngrijorat, n-am niciun ban. Нет необходимости в том, чтобы жаловаться людям на то, что у вас нет денег. That shows that you are not yet Sahaja-yogis. Aceasta arată că nu sunteți un Sahaja Yogin. Это показывает то, что вы не сахаджа-йог. So, if you have to improve those who are your neighbors or your friends or your country, first of all, you have to be very mature Sahaja-yogis. Deci dacă vreți să-i îmbunătățiți pe cei care locuiesc în familia, în orașul, în țara dumneavoastră, trebuie mai întâi să vă perfecționați dumneavoastră. Если вы хотите улучшить свою страну, то прежде всего вы должны стать настоящим сахаджа-йогом. So the Lakshmi is already awakened within you. Deci, Shri Lakshmi este trezită deja în noi. Поэтому Шри Лакшми пробуждена в вас. She resides in your Nabhi chakra. Shri Lakshmi locuiește în Nabi chakra noastră. Она пребывает в вашей Наби-чакре. So, with your Lakshmi awakened, why should you worry about money? Deci, dacă Shri Lakshmi a dumneavoastră este trezită, de ce să vă mai îngrijorați de bani? Если Лакшми пробуждена в вас, отчего же вы беспокоитесь о деньгах? So then, this last, her symbolic hand says that those who are under your protection, you must look after them. Cea de-a patra mână, mâna dreaptă, indică că cei care sunt sub protecția lui Shri Lakshmi trebuie să ne îngrijim de ei. И это последняя четвертая рука, которая направлена к вам таким образом, как показывает Шри Матаджи, означает то, что она беспокоится и заботится обо всех, кто поклоняется и находится в ее власти. That means you have to bless everyone who comes in contact with you. Aceasta înseamnă că trebuie să binecuvântați pe oricine vine în contact cu dumneavoastră. Это означает, что она благословляет абсолютно всех, кто приходит с ней в контакт. And you have to worry about all the people who are under your control. Și trebuie să vă îngrijorați de toate persoanele care se află sub controlul dumneavoastră. И она беспокоится обо всех людях, которые находятся под ее контролем. So the Lakshmi symbol is not only for the ladies, but more for the men. Deci, simbolul Lakshmi nu este atât de mult pentru femei, cât pentru bărbați. Символ Лакшми относится не только к женщинам, но в большей мере и к мужчинам. A man who is in the business has to respect his wife. His wife should be respectable. Un bărbat care se află în afaceri trebuie ca soția lui să fie respectabilă. Мужчина, который работает, должен уважать свою жену. If she is not, then auspiciousness will not come in that family. Dacă soția nu este respectabilă, auspiciozitatea nu va sosi în acea familie. Если он не уважает свою жену, то не будет благополучия в этой семье. So you get all these blessings of Lakshmi if your housewife is good person. Deci, căpătați toate aceste binecuvântări ale lui Shri Lakshmi dacă soția este o persoană bună. Если домохозяйка является хорошей женой, то она получит все благословения от Шри Лакшми. This symbol of Lakshmi is expressing a kind of a personality that is expected of a woman or a man who have got the blessings of money.
Acest simbol al lui Sri Lakshmi arată modelul la care trebuie să ajungă un bărbat sau o femeie care a fost binecuvântat de căsătorie. И символ Лакшми проявляется и в мужчине, и в женщине. Если они почитают Лакшми, тогда они получают благословение. So that is I was telling you about the first day, what is it, second day, what is it. But main thing is that on a Diwali day, we have to worship the Lakshmi. Deci, Mataji ne-a vorbit până acum despre unul sau altul dintre aspecte, dar cel mai important lucru este acela că într-o zi de Diwali trebuie să o venerăm pe Sri Lakshmi. Я вам рассказала сейчас о принципах и символе Лакшми, но вы должны знать, что на Дивали мы почитаем и поклоняемся Шри Лакшми. So today when we are worshipping Lakshmi, the men also have to know that they have to have a complete balance in life. Deci astăzi vom venera pe Sri Lakshmi. Bărbații de asemenea trebuie să știe că trebuie să aibă un echilibru complet în viața lor. That they should be generous and look after the people who are under their control. И сегодня, когда мы поклоняемся Лакшми, мужчины должны знать, что они должны выполнять эти принципы и также быть щедрыми. So there are, as I said, many aspects, but one of them very important is that Sri Rama killed Ravana on 10 days before, they say, and was crowned on today. He was crowned today. Deci bărbații trebuie să fie generoși cu oamenii pe care îi iau sub controlul lor. Pe de altă parte, Sri Rama a fost încoronat în această zi. Существует множество аспектов, но именно в этот день был инкарнирован и коронован Шри Рама. So his wife was Sita. She was also made the queen, and in their life it is shown how she remained absolutely dedicated to him. Și deci, Sri Sita, soția lui Sri Rama, a devenit regină, iar viața ei arată devoțiunea ei pentru soț. И Сита, жена Шри Рамы, была также коронована, и всю свою жизнь она полностью была в полном подчинении и поклонении Шри Раме. So in Sahaj culture, we have to be special people. Deci, în cultura Sahaj, noi trebuie să fim oameni deosebiți. И в культуре Сахаджи у нас есть особо важная вещь. We cannot be like other people who are just running after money and doing everything just to ruin themselves. Nu putem fi asemeni celorlalți oameni care aleargă după bani și fac orice numai pentru a se distruge. Мы не должны быть похожими на людей, которые привязаны к деньгам и таким образом разрушают себя. So that in such culture we have to meditate, get our satisfaction about everything within ourselves, and also we have to be like the Lakshmi children, the children of Lakshmi. Deci, în Sahaja Yoga, noi trebuie să medităm, să fim plini de satisfacție și să ne simțim ca copii al lui Sri Lakshmi. В сахаджа-йоге мы должны медитировать, чтобы получать свое чувство собственного удовлетворения и быть достойными детьми Шри Лакшми. So there are two aspects of this thing we have understood is that Lakshmi fulfills all our monetary needs. Plus also she gives us all the balance, all the joy, all the bliss in the family. Deci sunt două aspecte, pe de-o parte toate sentimentele morale, dar mai mult decât aceasta, ea oferă în familie toate binecuvântările, bucuria și harul. И в этом есть два аспекта, которые заключаются в том, что Шри Лакшми выполняет все наши материальные потребности, и также она дает нам чувство баланса и радости.
Now, the problem is with us that unless and until we meditate, unless and until we reach that state of satisfaction, we cannot see the work of this divine power. Situația cu noi este aceea că atâta timp cât nu medităm, cât nu atingem satisfacția, noi nu putem cunoaște domeniul puterii divine. И проблема заключается в том, что до тех пор, пока мы не будем медитировать, чтобы ощутить это чувство полного удовлетворения, мы не получим благословения от этой любви. If all the people from Eastern countries could worship the Lakshmi, or you can say worship their own Kundalini, then whole of this problem of money will be solved. Dacă toți cei din țările de răsărit ar putea venera pe Sri Lakshmi al lor, propria lor Kundalini, atunci toate problemele de bani ar fi rezolvate. И если все представители восточных стран будут поклоняться Шри Лакшми и уважать эти качества, то денежные проблемы исчезнут. And such a change will come that those countries which today do appear to be poorer than the rest of the European world will become quite rich by the blessings of Sri Lakshmi. Și situația va fi aceea că aceste țări care acum par a fi sărace vor fi foarte bogate datorită binecuvântărilor lui Sri Lakshmi. Если денежные проблемы будут разрешены в восточных странах, то мы станем чрезвычайно богатыми и получим все благословения от Шри Лакшми. Now, I have to take you to a very subtler side of life. Deci, acum Shri Mataji trebuie să ne îndrepte către o latură mai profundă, mai subtilă a vieții. И Шримата же говорит, что я попыталась сейчас подвести вот к этому тонкому восприятию чувства любви. And that subtler side is that with the blessings of Sri Lakshmi or Mahalakshmi, now you have achieved your self-realization. Iar această latură mai subtilă este aceea că prin binecuvântările lui Sri Lakshmi sau Sri Mahalakshmi, noi am atins realizarea sinelui. И эта тонкая сторона любви заключается в том, что благодаря Лакшми, которая переходит в Махалакшми, вы получаете свою самореализацию. The Mahalakshmi principle has given you this ascent. Sri Mahalakshmi, principiul acesta, ne-a dat puterea de înălțare spirituală. Принцип Махалакшми заключается в вашем восхождении. And the Mahalakshmi principle is that you rise much above your mundane life into the realm of self-realization. Iar principiul acesta face ca noi să ne ridicăm mult deasupra vieții cotidiene în domeniul realizării sinelui. И принцип Махалакшми заключается в том, что большую часть своей жизни вы отдаете самореализации. So by her blessings, you become like lotuses yourselves. Deci, prin binecuvântările acestea, voi deveniți asemeni unor lotuși. И поэтому, благодаря ее благословениям, вы становитесь сами этими прекрасными лотосами. Now you become the another aspect of Diwali, which means the rows of lights. Deci, acum apare un alt aspect al lui Diwali care înseamnă rânduri de lumini. И другим аспектом Дивали является то, что это есть как бы розовый свет. Sri Rama's crowning or any other aspect of Sri Lakshmi here now becomes your own crowning. Rahurii al lui Sri Rama
sau a oricărui aspect al lui Sri Lakshmi devine propriul dumneavoastră Rahuri. That is, you have now entered into the kingdom of God. И этот аспект переходит в то, что вы сами входите в это Царство Божье, вы приобретаете отчасти эти качества. And once you are there, then automatically, as the citizens of God's kingdom, you are blessed. Și deci ați intrat în Împărăția lui Dumnezeu și acolo, în mod automat, ca cetățeni ai acestei împărății, sunteți binecuvântați. И как только вы попадаете в Царство Божье, вы автоматически получаете благословение. And as you become the lotuses, then you start spreading your fragrance all around. Și deoarece deveniți lotuși, începeți să răspândiți parfumul dumneavoastră peste tot în prejur. И как только вы становитесь этими лотосами, вы распространяете эту красоту повсюду. Now you do not keep this joy to yourself, but you become generous about you, and you go all out to give it to others. Și nu puteți să o țineți pentru dumneavoastră și deveniți deosebit de generoși, totul se îndreaptă în afară pentru a o da celorlalți. Вы не держите эту радость только у себя в заперти, а вы ее открываете и распространяетесь как щедрый человек с другими. The generosity at another level, at a lower level, is transformed into this universal love. Generozitatea, la un nivel mai profund, devine dragostea universală. И на другом уровне щедрость — это есть проявление вселенской любви. Whatever you gain, whatever joy, satisfaction, vibrations, knowledge, all that you want to give it to others. Orice aveți, satisfacție, bucurie, cunoaștere, vibrații, toate aceste lucruri doriți să le dați celorlalți. Чем бы вы ни обладали сами, щедростью, радостью, счастьем, вибрациями, знанием, все это вы распространяете и делитесь с другими людьми. You want to spread it because now you got the reality and you don't want to keep it to yourself. You think it is very important that everyone in the world should know about reality. Acum, după ce aveți realizarea sinelui, simțiți că fiecare în lumea întreagă, fiecare din lume, trebuie să cunoască despre acest lucru. Познав эту реальность, вы хотите поделиться этим счастьем со всеми людьми. Вы хотите, чтобы все люди в мире узнали об этом. This is significant in putting these lights, that now you are the lights. Aceasta este semnificația faptului că am pus aceste lumini. Voi sunteți aceste lumini. И значение в зажигании этого света, этих свечей, заключается в том, что вы теперь все являетесь олицетворением этого света. It is the darkest night today. Tonight is the darkest night. Acum este noaptea întunericului. И смерть есть только в темноте. In the same way, these are the darkest days. The darkest days. Но точно так же, как когда нет этого света, есть полная темнота. Darkest. Tot astfel, acum este ziua cea mai întunecată. This is the Kali Yuga and it is the ghor Kali Yuga, in worst time. Acum este Kali Yuga și este timpul cel mai rău. Есть Кали-юга и есть наихудшее ее проявление. When the worst things are happening, human beings are going to the worst level. Oamenii acum merg la nivelul cel mai rău, se întâmplă lucrurile cele mai rele. И в это время с людьми происходят наихудшие ситуации. And at this time, we have to put Sahaja Yoga before that. Și în această epocă noi trebuie să anunțăm Sahaja Yoga. И именно в это время мы должны развивать сахаджа-йогу. You know what is the ordeal one has to go through. Știm care este drumul prin care fiecare trebuie să treacă. Поэтому вы знаете, как пройти через это.
to break the hard nuts of the brains of people. Drumul prin care să putem sparge scoarța dificilă, dură a creierelor oamenilor. Вы все прекрасно знаете, как в это время разрушается разум людей. But it is working. It has clicked already. It is working. It is already clicked. It has happened. Dar acest lucru funcționează, deja a pornit, deja a început. Но это все работает, и это случается. Now you have to enlighten many lights. Voi trebuie să iluminați multe lumini. Вы должны зажечь множество свечей. We call it Deepavali. Diwali is Deepavali. Means the rows of lights. Acest Diwali se numește Deepavali, adică șiruri de lumini. Дивали означает соцветие огней. And by celebrating this Diwali with so many of you, I am sure we'll have such a torch of light which will go around the whole world. Și celebrând această Diwali cu noi toți, și Mataji este sigură că se va aprinde o torță foarte mare, cunoscută în lumea întreagă. И Шримата же говорит, что отмечая это Дивали вместе с вами, я уверена, что этот свет зажжется во всем мире. Just remember, you are not a small drop. Now you have become the ocean and you have to spread. Ca atunci când nu mai sunteți o picătură mică, ci ați devenit oceanul și v-ați întins peste tot. Вы представляете из себя каплю воды, но если попадаете в океан, то все это распространяется во всем океане. Now you are sitting on your thrones and assume your powers. Dar acum așezați-vă pe tronurile dumneavoastră și asumați-vă puterile. Пожалуйста, пользуйтесь своими силами и энергиями. You have all the powers within you. You have to just manifest it. Aveți în dumneavoastră puterile acestea, doar trebuie să le manifestați. У вас есть все силы и энергии, вы только их проявите. You have to just feel yourself, understand yourself, what is your responsibility. Doar trebuie să vă umpleți de responsabilitatea dumneavoastră, să o înțelegeți. Вы должны только понять то, в чем заключается ваша ответственность. You've been asking for light, now you've got the light. You have become the light, now give light to others. Ați cerut lumina, vi s-a dat lumina, ați devenit lumina, dați-o celorlalți. Вы искали этого света, теперь вы его получили. Зажгите, пожалуйста, в себе и в других. So achieve a state where your light is on your head, on your sahasrara. Deci veți atinge acea stare în care lumina voastră se află în Sahasrara, deasupra capului. Достигните такого состояния, чтобы этот свет зажегся в вашей сахасраре. And that it is in your heart. Iar acest lucru este de fapt în inima voastră. И в сердце. You are not ordinary people. Nu sunteți oameni obișnuiți. Вы необычные люди. Never think that way. Niciodată să nu vă gândiți în felul acesta. Никогда не будьте обычными. Actually, in Sahaja Yoga, only so-called ordinary people will come. În realitate, în Sahaja Yoga, numai oamenii obișnuiți Мы говорим, что сахаджа-йоги не являются так называемыми обычными людьми. Christ has said, meek in heart will inherit the earth. Iisus Hristos a spus, cei umili în inimă vor moșteni pământul. Иисус Христос сказал, что тот, кто откроет сердце, он попадет в рай. So you are meek in heart and you always think you are ordinary because you are humble. Deci, voi sunteți umili în inima voastră și datorită acestei umilințe credeți că ați fi oameni obișnuiți. Вы все обладаете большим сердцем, и поэтому вы все чистосердечные. But the extraordinary now is manifesting. So accept it.
Dar puterile voastre încep să se manifeste, deci acceptați-le. Вам остается только это принять и осуществить. And the extraordinary is that you have all the powers and you are absolutely humble people. Iar partea extraordinară este aceea că voi aveți toate puterile, dar sunteți extrem de umili. И самое важное заключается в том, что вы обладаете всеми силами и энергиями, поэтому проявите это на благо всех. Now, the celebration of Diwali should be that we carry the light all over the world and enlighten people as many as we can. Deci, semnificația lui Diwali este aceea că vom purta lumina peste tot în lume și vom ilumina cât mai mulți oameni cu putință. None of our private things, none of our own problems are important. И поэтому основным значением Дивали является то, что мы этот свет должны пронести по всему миру, невзирая на все наши трудности и проблемы. Niciuna din problemele noastre, din prioritățile noastre nu sunt de fapt importante. So that is what it is, that we have to realize that we have got a certain position which no one has in this world. Deci trebuie să înțelegem că noi am primit o anumită poziție pe care nimeni nu o are în această lume. И это то, о чем я вам говорила, то, что у нас есть такая точка зрения, которая не являлась обычной. So once you understand, your own esteem goes up and you see for yourself what you have to do. Odată ce înțelegeți acest lucru, respectul dumneavoastră se ridică și înțelegeți ce aveți de făcut. Как только вы осознаете это, вы поймете, что вам следует делать. So then, everybody should today decide and take an oath that we do everything to spread Sahaja Yoga with humility. Astăzi trebuie ca fiecare dintre noi să luăm acest jurământ că vom răspândi Sahaja Yoga cu întreaga umilință. Поэтому каждый из нас должен чистосердечно принять то, что мы должны распространять сахаджа-йогу повсюду. So now we'll have the puja, and in this puja you all should promise to yourself that you will create a Deepavali in every household, in every country in the whole world. Cu ocazia acestei puja trebuie să vă promiteți voi înșivă, că veți crea Deepavali în fiecare casă, în fiecare țară a lumii. И поэтому, начиная эту пуджи Дивали, каждый из нас пусть пообещает, что он будет воспитывать и укреплять эти качества в семье, в стране и во всем мире. May God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Да благословит вас всех Бог.